ছোট মহাকাল ও বড় মহাকাল যাওয়ার এই রাস্তা, এইটাই প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বার দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ওপর দিকে এগিয়ে যাব। পাশ দিয়ে দেখেছেন জয়ন্তী নদী, যেটা ওখানে শুকনো দেখেছেন, সেই নদীর ধারা এখান থেকে অল্প অল্প করে বয়ে যাচ্ছে। আপাতত আমরা একটু বড় মহাকালটা করে আসি, তারপরে এসে আবার ছোট মহাকাল করব। আমাদের এখন ট্রেক করেই যেতে হচ্ছে, ট্রেক করেই যেতে হয়। কতক্ষণ লাগে দেখি। ওয়েদারটা খুবই খারাপ, ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। দেখাবো, একবার দেখাই আবার বলে দিই। এই বড় মহাকাল যাওয়ার পথ কিছু নেই, পাথরের রাস্তা দেখছেন, লাল সাদা সবুজ এই রঙগুলো করা আছে। এই মহাকাল বাবার চিহ্ন। এইভাবেই তুমি যেতে পারবে, আপনারাও এইভাবেই যেতে পারবেন। আসলে সামনে আমাদের যাচ্ছে গাইড দাদা, তিনি পথ দেখিয়েও নিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে পাথরের রাস্তা পা ফেলে ফেলে খুব ধীরে সুস্থে আমরা এগিয়ে যাব। দৃশ্যটা দেখাই, পথে ঠিক এইভাবেই কাঠের মইয়ের মতো করে সিঁড়ি করা, পাশ দিয়ে ঝরঝর করে জল বয়ে চলেছে। এই জলই গিয়ে জয়ন্তী নদীর বুকে গিয়ে মেশে। জয় ভোলেনাথ, জয় শিবশম্ভু। অস্থায়ী সাঁকো, সেটা পেরিয়ে চলেছি। খুব ধীরে ধীরে নিচ দিয়ে জল বয়ে চলেছে। আমরাও চলেছি। কি অদ্ভুত এই দৃশ্য, না আসলে ভাবতেই পারবে। চড়াই শুরু হলো, আস্তে আস্তে পাথরের পা দিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরে ছাড়ছি। আমাদের সাথী, আমাদের গাইড দাদা আমাদের সাথে আছে। আবার দেখাই কোন পথে চলেছি আমি। যাওয়ার পথেই সেতু ভাঙা, কিন্তু জল ডিঙিয়ে যেতে হবে। অদ্ভুত অনুভূতি, ডাকছে শিবশম্ভু তার দরজায়। হর হর মহাদেব, জয় পার্বতী। দেখুন এর পথ দেখাই, এই জল বইছে, এইভাবেই যেতে হবে। আমি না, আপনাদেরও হয়তো এইভাবে যেতে হবে। কোনো সাঁকো নেই, শুধু শুধু একটা একটা করে বাঁশ ফেলে রেখে দিয়েছে, তার উপর দিয়ে যেতে হবে। এই জলে কিন্তু মাছ আছে, আপনাদের বলে রাখি। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি ঠিক জানি না। ঠিক যে জায়গাটা আমি রেখেছি ভিডিওটা, এখানে মাছ পড়ছে নিচে। একটু ঠিক মতো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন। এই যে মাছ, আস্তে আস্তে পার। জানি ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, কিভাবে যাচ্ছি, কিভাবে যেতে হয় সেটা দেখানোর জন্যই। যারা যেতে পারেন না, খুব বয়স্ক মানুষরা আছেন, তারা যাতে ঘরে বসে দেখতে পান বাবা বড় মহাকালের দৃশ্য, কীভাবে যেতে হয়,
তার কাছে পৌঁছতে গেলে কতটা কষ্ট করতে হয় বা কতটা সহজে যাওয়া যায়, সেই রূপ দেখুন। কিভাবে জল আসছে আর জল পড়ছে। খুব রিস্কের সাথে ভিডিওটা করছি, সকলের সাথে থাকবেন। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা রিস্ক নিয়ে ভিডিও করছি। ভেবেছিলাম ভিডিওটা পজ করে পরে থেকে দেখাবো, কিন্তু পারলাম না। দেখুন মন পাখি কোথায় কোথায় যায়, কীভাবে যায়, আপনাদের ভ্রমণের কিরম বন্দোবস্ত করে, সে নিজে কোথায় যায় তার সমস্তটাই। সিঁড়ি উঠেছে, এই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠবো আমি। সাথে থাকুন, খুব ধীরে ধীরে উঠছি। জানি একটু রিস্ক নিচ্ছি, এইটুকু না নিলে আপনাদের দেখাবো কি করে। এরা অনেকে এসে আসছে, অনেকে আমাদের সাথে যাচ্ছে। এই দেখুন, দেখুন এই দৃশ্য। মন পাখি উড়ে না আসলে এই দৃশ্য দেখাতে পারতাম কি? শরীর যতদিন আছে ততদিন তীর্থ আছে। শরীরে জোর থাকতে থাকতে তীর্থটা করে নেবেন। এখন চলেছি পুরো পাহাড়ের ভেতরে জঙ্গলের পথে। চেষ্টা করছি সমস্ত মুহূর্ত তুলে ধরা। এখন আবার এই সিঁড়ি, এই চড়াই ভেঙে উঠতে হবে। প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার সমান, হাঁটুতে জোর না থাকলে অসম্ভব। বহু আকাঙ্ক্ষিত জয়ন্তী বড় মহাকাল মন্দির আমাদের সামনে। এটা কিন্তু ভুটান পাহাড়েই অবস্থিত। বহু কষ্ট করে ওপরে উঠে এসেছি, আর একটুখানি মেন মন্দিরের দুয়ার দেখা যাচ্ছে। অনেকটাই ওপরে ওঠা, নদী, এই জঙ্গল পেরিয়ে। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, মা পার্বতী। বাবার দ্বারে
এখানে পুজো হয়। এই সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে ওপরে উঠে ওই একটা গুফা দেখা যাচ্ছে, ওই গুফা, ওটা হচ্ছে দর্শন স্থান। এখানে বাবার পুজো দেওয়া হয়। এখানে হর হর মহাদেব, জয় মা। মহাকাল মন্দির, এটার জন্য এই হচ্ছে সেই গুফা। আমরা এই গুফা দিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছেন 200 বছরের, হয়তো সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না। এই গুফা দিয়েই আমাদের যে গাইড দাদা আছেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখুন কিভাবে বাবাকে দর্শন করতে হয়। জল আছে, সাবধান, পাশ দিয়ে পড়ছে। আমাদের দাদা এখানে হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে, কারণ বাবা মার কাছে আসলে সবসময় মাথা নিচু করে নত হয়ে বাবা মার কাছে আসতে হয়। বলবম হর হর মহাদেব, হর মহাদেব। চলুন উঠছি উঠছি সম্পূর্ণ। ছোটবেলায় যেমন হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কোলে যেতাম, এখানেও হামাগুড়ি দিয়েই যেতে হয়। আপনি যত বড়ই হন না কেন, মায়ের কাছে আপনি ছোট সন্তানই। আবার সেটা প্রমাণ করালো মা। জয় মা, জয় শিব শম্ভু। দেখুন এই জায়গাটা যাওয়ার পদ্ধতি। এখানে আগে বাপা দিতে হয়, সেই বাপা দেওয়ার পরে আপনার শরীরটা গলবে।
সত্যি বাবার কাছে খুব দুর্গম জায়গা। দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু দাঁড়াও, আপনার মোবাইলটা কই? আমার কাছে আছে। আমি কিভাবে ঢুকছি সেটা গাইড দাদার হাতে আমি মোবাইলটা দিচ্ছি, উনি আপনাদের দেখাবেন। আমি বাবার কাছে চলে এসেছি, ঠাকুরমশাই আছেন এখানে। বাবার এই জায়গা কত বছর আগে তৈরি সঠিকভাবে কেউ কোনোদিন বলতে পারেনি, আর বলতে পারবেও না। জায়গাটা যেহেতু বাবা আর মায়ের, তাদের পরিবারের, তারা ডাকে বলে আমরা আসতে পেরেছি। সবাইকে ডাকে না, সবাই আসতে পারে না। এই লিঙ্গটা হচ্ছে মহাকাল লিঙ্গ। এটা বাবার পা, এটা মায়ের দুধ, স্তন যেটাকে বলা হয়, শক্তিপীঠে হৃৎপিণ্ড। বাবার হাত দেখুন, দেখুন অদ্ভুত জিনিস। শ্রী গণেশ আর আদি গণেশের দর্শন এখানে। पूरा सृष्टि है इसके अंदर। ये पाताल गंगा है, पाताल गंगा এটা। जय महाकाल। এখন আমরা একটু পুজো দেবো, তার জন্য রাখছি। আবার দেখা হবে, সকলকে দেখার অনুরোধ রাখছি। আসছি একটু পরে। ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাইয়ের মুখ থেকে কিছু কথা আমরা জেনে নেব। ওনার উনি যেটা বলবেন সেটা আমরা শুনব। উনি আমাদের এই মহাকাল সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেবেন, সেটা আমরা একটু শুনে নিই। তেল লাগা আছে তো নিচে, ওই জন্য হচ্ছে না। বলুন।
जय महाकाल। जय महाकाल। आज जयंती धाम भूटान टेम्पल, जो जयंती महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, और हमारे कुछ भक्त माँ दक्षिणेश्वर काली से जयंती महाकाल के धाम तक आगमन इनका हुआ, और इनकी इच्छा थी जो बाबा महाकाल के बारे में, इस जगह के बारे में कुछ वर्णन बताएं। तो सबसे प्रथम हम जहाँ तक जानते हैं शास्त्र के अनुसार, जो हमारे धर्मशास्त्र बताया गया है, जो बताता है उस धर्म स्थान के अनुसार मैं आप लोग के बीच, ऐसे हमने बहुत से या यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागृत किया, बताया। पहले यहाँ पर बहुत से संत रहे, उनको इस चीज़ के वर्णन के बारे में किसी से विख्यात नहीं करता था। 2017 से हम जब यहाँ पर बाबा के दरबार में थे तो 2010 से ही थे, माँ काली के पास थे। यहाँ पर एक गुरुजी रहते थे, वो गुरुजी रहते थे, लेकिन इनको इसके बारे में कुछ जानकारी थी या नहीं थी वो हम नहीं जानते, कह सकते, लेकिन इनके विख्यात के बारे में, बाबा के बारे में इनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचाते थे, और लोग यहाँ उतना कम आते थे। आज 2017 से जब भी हम इंटरव्यू 2-3 दिया, लोगों के हमारे सनातन धर्म के प्रति, बाबा महाकाल के प्रति जो हमने जागृत किया, बताया, आज हजारों की लोग, लाखों की जनसंख्या में बाबा के पास आते हैं। और बाबा के पास आने से 80% का मेरा विश्वास है, यह दरबार में आने वाले लोग जो भी मनोकामना लेके आते हैं उसे 80% में विश्वास देता हूँ खाली नहीं जाता। वो बाबा किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी तत्व से वह भक्त को हर इच्छा वह पूरी करते हैं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इसलिए विश्वास है, पहले 100, 200, 500 लोग आते थे, 1000, 2000, 5000 आते थे, अभी लाखों में लोग आते हैं। तो बाबा कुछ न कुछ, बाबा के प्रति जो प्रेम है, बाबा से कुछ न कुछ मिलता है, तभी तो भक्त आते हैं ना। बोलो जय महाकाल। इसके बारे में छोटा सा वर्णन हम आपको अब बताते हैं। ये जयंती महाकाल कैसी हुई। एक समय में माता सती जब अग्नि समाधि ले ली, राजा दक्ष की पुत्री सती जब अग्नि समाधि ले ली, तो भगवान शिव ने माता सती को कांधे पर लेकर के पूरा विश्व भ्रमण किया। पूरा विश्व भ्रमण करने के बाद जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा, जो भी अंग शरीर का गिरा, वह अंग शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। आज हमारे भारत में, पूरे विश्व में शक्तिपीठ, पूरे विश्व में 52 पीठ हुआ, एक पीठ लुप्त है। 51 पीठ के अंदर जानकारी हमें सनातन धर्म के अंदर है। और कुछ लोग जहाँ जहाँ, जैसे माँ कामाख्या है, दक्षिण काली है, छिन्नमस्तिका है, बहुत से ऐसे हैं, देवी देवता के माँ ज्वाला है, शक्तिपीठ के नाम से। उसी तरह ये जयंती नगर में एक जयंती माता जब यहाँ आई, जब अंग गिरा इनका, ये हार्ट जो देख रहे हैं आप, जिन्होंने आपको बताया, ये हार्ट, यही दिल है माँ का यहाँ गिरा हुआ। तो गिरने के बाद भगवान शिव माँ के वियोग में यहाँ के तपस्या में बैठ गए। जब तपस्या में बैठ जाने के बाद युगों युगों तक सृष्टि संचार जो है सो बंद हो गया। बंद होने के बाद सभी देवी देवता आकर के भगवान शिव को यहाँ प्रार्थना और विनती करना शुरू किए। तो जब प्रार्थना विनती शुरू किए तो भगवान समाधि में थे। समाधि से जब ध्यान उनका खुला तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ आशुतोष महाराज, हमने ये सृष्टि जो 84 लाख जोनी जो बनाया, और आप स्वयं शिव अर्थात संहार करता, शिव ही जीव है, तो हम पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि कर देगा, हम पालन करेंगे। जब आप जब जीव जो आप संहार नहीं करोगे, जीव आत्मा नहीं दोगे, तो संसार चलेगा कैसे। सभी देवी देवता आकर के भगवान शिव को यहाँ प्रार्थना विनती करना शुरू किए। भगवान शिव जब अंतर ध्यान हो गए, मतलब ध्यान खुला, तो भगवान विष्णु के आदेश से उन्होंने एक आदेश दिया, क्या, आप इस वियोग से निकलो और पुनः हिमाचल नगर में, हिमाचल गिरी के नाम से हिमाचल जो नगर है, जहाँ माँ ज्वाला का ज्वालामुखी है, वहीं पर उसी नगर में एक हिमाचल नगर राजा होगा, उसका नाम हिमाचल, और उसकी पुत्री बनकर के, उनकी पुत्री जन्म लेगी, उनका नाम होगा उमा पार्वती। उनके साथ आपका पुनः विवाह होगा, और आप जो ये सृष्टि रचाया, उस सृष्टि के ऊपर आप संचार के लिए सोचिए। और तब भगवान विष्णु को आदेश मान करके, बात मानकर भगवान शिव यहाँ से कैलाश गए। अन्यथा आपको जितना भी यहाँ दिखाया है, कुछ भी जो आकृतिक नेचुरल, ये सब देवी देवता यहाँ विराजमान हो गए। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद भगवान शिव जब यहाँ से चले गए, तो कुछ दिनों के बाद आकाश मात यहाँ एक पगला बाबा नाम का साधु जी आते हैं, जिनका आप नीचे गुफा देखा होगा, दिखाने गए पगला बाबा, हाँ,
पगलावा यानी पूरे भारत में अंदर वो पगलावा का स्थान, मथुरा वृंदावन कहीं भी आप चले जाओ, बहुत सी ऐसी जगह है तीर्थ में जहाँ पर पगलावा का स्थान है। पगलावा का स्थान यानी शिव, उनको पगलावा नाम का एक शिव, मतलब पहले शंकराचार्य जैसे थे, शंकराचार्य जैसे शिव, उसी तरह पगला बाबा नाम के संत यहाँ आते हैं। और आने के बाद ये 8वीं सदी का मैं कहानी कह रहा हूँ, आज की नहीं, 8वीं सदी का कहानी। 8वीं सदी में जब ये पगला बाबा नाम का संत आए, यहाँ पर तपस्या करने लगे, तपस्या करते युगों युगों तक, तब कुछ दिनों के बाद पगला बाबा जब यहाँ से देखिए जो जागृत होने लगा लोग, यहाँ पर ये संतलाबाड़ी, ये नगर जो था पहले जयंती, ये यहाँ पर ये फोसिलिंग पर ये पड़ता है, क्या नाम है, शशिफू, जहाँ बैठे हो ये शशिफू भूटान के अंदर है। यहाँ संतला की खेती होती थी और यहाँ पर लोग घंटी और ध्वनि का आवाज पूजा पाठ का सुनता था। लोग गाय चराने आते थे, आने के बाद लोग 1 से 2 कान गया, 2 से 4 कान गया, लोग भैंस से ऊपर नहीं चढ़ पाते, पहाड़ की रास्ता थी। कुछ दिनों के बाद पगला बाबा ने एक कुछ बिहार को राजा को स्वप्न दिया जिसका नाम चिला राय, समझ रहे हैं। चिला राय को स्वप्न देने के बाद चिला राय एक राजा और एक ये अदर कंट्री के अंदर ये भूटान को राजा को खबर दिया। चिला राय पहले निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद सही में निकला, भूटान राजा के साथ संधि किया। संधि करने के बाद आज हमारा हिंदुस्तान और भूटान एक भाई भाई की तरह जी रहा है। और कुछ बिहार का राजा और भूटान का राजा, उन्होंने राजा भात खाबा में जो लिखा हुआ है राजा भात खाबा, राजा भात खा में बैठ के एक जगह बैठ के भात खाए, मतलब भन भोजन किए, उसी दिन से उसका नाम रह गया राजा भात खाबा। और उसके बाद जब पगला बाबा यहाँ से जब स्वप्न दे दिए तो निरीक्षण हुआ, निरीक्षण होने के बाद भूटान राजा को भी समय में खबर हुआ, दोनों आकर के, पहले यहाँ घोड़े की सवारी होती थी, पैदल लोग आते थे, घोड़े से आकर देखा गया तो हकीकत में ये मंदिर शिवाला है। उस समय संधि हुआ। आज हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा उपकार हम भूटान सरकार को देते हैं, जो आज हमारे सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा ये प्रेम, जो हमारे हिंदू धर्म जो भी लोग आते हैं उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। और आने वाले लोग आज हज़ारों 10,000 के भी लाखों के बीच में आते हैं और हर एक की मुरादें बाबा पूरी करते हैं, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी आए हैं माँ दक्षिणेश्वर से, माँ के तरफ से, इस बाबा के महाकाल की तरफ से, माँ जयंती की तरफ से आपके परिवार को और आपके पूरे समाज को आशीर्वाद है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। কোন জায়গাটা আছে, ভেতরটা আছে? হ্যাঁ ভেতর এখানে দাঁড়া, এইখানটা দাঁড়িয়েই একটা আস্তে করে যাবে, একদম সাবধান। মায়ের মন্দির এটা। ঠাকুরমশাই ওদিকে আছেন বলে এখানে আমরা মায়ের মন্দিরের ভিতরে বসলাম না, প্রণাম করে বেরিয়ে গেলাম। মায়ের সব মায়ের বাসস্থান যাচ্ছি। আর এই যত দেখতে পাচ্ছেন ওপর থেকে ঝুড়ির মতো ঝুলে রয়েছে, দেখতে লাগছে এরকম, কিন্তু দেখুন ভালো করে, এলে কিন্তু বাবার মাথার জটা, চুলের জটা। চলুন, সবটা দেখিয়েছি। অবশ্যই ভালো লাগলে সাথে থাকবেন আমাদের সাথে, আবার দেখা হবে অন্য কোথাও। জয় মহাকাল, জয় পার্বতী।